Palagay mo para saan to? Yan na yun, oh. Kita mo? Yan, oh. Di ba pagka hinata ko yung lever, titigas. Titigas yan dito eh, ano. Titigas. Pag piniga ko, mag-ano na, engage na yung clutch. Eh, ito, yan oh. Kita mo? Yan oh. Yung gap na yan, para saan yan? Yung free play na yan. Usually, dapat at least 10 mm yan. Yung gap na yan, yung free play. Yan oh. Nandyan yan, palagay ko kasi para hindi mo sunugin yung clutch line. Para pagka nasa biyahe ka na, is may buwelo ka muna. Hahatakin mo muna yung lever bago mo pigiin. Pag-aatake ka na. Oh my God! Kakambyo ka na.